خيرك هو علاش ليني on va voir sans tarder un enseignement formel à propos de polykystose. Donc comme toujours on commence par une vignette clinique. Donc nous sommes devant un homme âgé de 42 ans. معليش ليه نرجع مش بلان اكران خلي مش بلان اكران وكهو ميساج شوية قصة رجعنا من الأول وجديد جاي أختي مادام أرجع معناتها رجوعات غاديك ليه ثم فين فوالا أعمل أغيتي البارتاج فتراك هكا مش قاعدين نشوف تعاود تعمل هذه تعاود تنزل عليها وتعمل باركوري خاطر نجم نشوفو بلان إيكران وقتها معرفش نشوف منعرفش هو في البيرو نورمالمون مصبوب أي فيشي خير خاطر كيك أوضح لي نحن وكي يبدا فما بارتاج إيكران تبدا كونيكسيون خايبة. بوليكيستوز لو جمعايا مش في البيرو سامحني في البي اس بي صحاب روحي صبيته في البيرو ما يبقاش برشا ان شاء الله خاطر حتى احنا بكري زاد دونك سي بون باش نزيدو سي بون هكا لي 3 بوان هذوك نورمالمون فما اريتي لو مود بريزونطاتور هاي نمشي لي 3 بوان هذوما نحط فوكس ونحط بلان ايكران نتصور كيكا لو ماكسيموم نجم نكبرو فيها واحد زيدها سامحني بالله هذا بلان ايكران كهو هذاك صافا أكثرش من هكا فوالا شوفوا هكا Un homme âgé de 42 ans dont le père et l'oncle paternel sont décédés. Décédés à l'âge de cinquantaine. Père et oncle décédés à l'âge de cinquantaine dans un tableau d'urémie, dans un tableau d'insuffisance rénale. Et ce patient, il consulte pour lombalgie avec hématurie macroscopique. Donc, homme de 42 ans, j'ai comme les urgences lombalgie, hématurie macroscopique. Dans l'interrogatoire, Rina, antécédents familiaux d'un oncle et père décédé par insuffisance rénale. Donc à l'examen, il y a un contact lombaire bilatéral. وقتاش نشوفوا le contact lombaire tumor معناها soit hydronéphrose, néphromégalie, masse tumorale au niveau du rein, polykystose. الكل نلقاو le contact lombaire qui est pathologique. HTA 1610, une hernie ombilicale. Donc, à la biologie, il a une insuffisance rénale, urée à 18, créate à 300, hémoglobine à 15. Bon, il n'a pas d'anémie, بالعكس, il a une polyglobulie. L'acide urique à 700, il est élevé. La triurèse, elle est élevée à 100. Caliurèse, elle est à 40. ECBU, leucocyte à 50 et hématie à 250. Donc, il a une leucocyturie, il a une hématurie avec une culture négative. Donc, il n'a pas d'infection urinaire, mais il a une hématurie et leucocyturie. Donc, maziltou, في la salle d'urgence, vous suspectez au moins un diagnostic. شنو؟
Polykystose. Inch'Allah, les internes qui disent un cas haka, ils suspectent une polykystose. ومش باش تكون héréditaire. Donc, c'est une pathologie héréditaire. خاطر فما l'oncle ou le père عندهم l'insuffisance rénale ou ils sont décédés à un âge jeune quand même. Fama le contact lombaire avec l'hématurie sans infection urinaire ou عندو l'HTA et l'insuffisance rénale. Donc, plus probablement, c'est une polykystose rénale. Donc, tout ma قلتوا لي polykystose rénale, صحيتو. شفتوا les reins polykystiques كيف انهم؟ Ça n'a rien à voir les reins polykystiques avec des reins bien limités, des contours bien limités, des contours bosselés, irréguliers, avec, oui, en grappe de raisin. Donc, quel examen complémentaire pour confirmer ce diagnostic? L'échographie rénale, elle est primordiale. L'échographie rénale, هي qui confirme le diagnostic de polykystose. Donc, في الكا هذا أول حاجة نطلبوها c'est l'échographie rénale et abdominale. علاش ديما on associe l'abdominal avec le rénal à la recherche. احنا توا طلبنا kyste associé hépatique surrénalien on عرفش n'importe quel donc c'est l'examen de référence comme vous savez. Devant toute suspicion de polykystose rénale, il faut demander tout simplement une échographie rénale et on peut confirmer le diagnostic. Pour ce patient, il a deux gros reins, taille des reins normale, maximum 12 cm, entre 10 et 12, deux gros reins, contour bosselé. Il y a des kystes supérieurs à 0,5 cm, il y a de nombreux kystes innombrables, il n'y en a pas un ou deux ou trois, innombrables. Et il précise l'échographie rénale, taille des reins et des kystes. On a un kyste prédominant qui est gros, ou taille des reins, bien sûr, tous le 20 cm, jusqu'à le 25 cm de taille de rein. L'échographie rénale, c'est les complications intrakystiques. Le scanner est mieux, mais l'échographie peut chercher, à l'échographie, on peut chercher l'hémorragie intrakystique, l'infection intrakystique. Oui, c'est l'échographie rénale. Vous voyez, avec le rein, tout ce qui est akhel, ce sont des kystes. C'est pathologique. Mais j'ai des gros kystes au niveau des reins. C'est liquide. Akhel, c'est liquide, tarfou. Donc, le rein, est liquide. Donc, c'est plein de kystes. Donc, c'est une néphropathie interstitielle glomérulaire qui fait le interstitielle. Ça dépend de tubules. Les kystes, ils se forment à partir des tubules, pas à partir des glomérules. Donc, c'est une néphropathie interstitielle chronique. Par perte de sel, je m'en ai perte de sel, natriurèse, elle est très élevée. 100 natriurèse par ce patient, 100. Enfin, à 10% des insuffisances rénales chroniques terminales, 10% ont une polykystose rénale. Et c'est une néphropathie, bien évidemment, c'est une néphropathie héréditaire qui finit récessive dominante, autosomique dominante. معناها toutes les générations sont touchées. Et oui, la mutation. Mutation dans quel gène? Deux mutations. On a deux types. On a trois. On a deux grands types. صحيتو. PKD1, PKD2. B. Le PKD1, il touche sur les sujets jeunes ou âgés? Là. PKD1 jeune, مش âgé. PKD1 aux alentours de quarantaine, qui marrage le réveil, par exemple. Ou l'insuffisance rénale chronique terminale, le terminal, aux alentours de 50 ans. PKD2, il touche les sujets âgés, aux alentours de 60 ans. Ou l'insuffisance rénale chronique terminale, il y a 70, حتى أكثر. Donc, quel est le gène le plus fréquent? PKD1.
80%, voire plus, 85% des polykystoses rénaux sont de PKD1, ou PKD2. C'est une mutation au niveau de chromosome 16 ou la 4. 16 في PKD1, 4 في PKD2. صحيح. فما 2 chromosomes ينجموا يكونوا touchés. وفما البروتين ميوتي زاد تشدوها polycystine 1, polycystine 2. Donc tout ce qui est 1, c'est le sujet jeune والكل وتشدوا اللي هي chromosome 16. 2, chromosome 4, c'est moins fréquent, polycystine 2 ou les sujets âgés. باهي واضح. دونك كيفاش يصير الكيستوجينيز معناها كيفاش يصير لا فورماسيون دي كيست. صحيح سي l'AMP cyclique intracellulaire, l'augmentation de l'AMP cyclique intracellulaire. Par quoi? Par diminution du calcium intracellulaire. Vous avez كيفاش تصير la diminution du calcium intracellulaire? خاطر فما une mutation هذه تاع البوليسيستين 1 والبوليسيستين 1 ولا 2 quelque معناها quelle que soit la mutation. Donc cellule tubulaire normale, le flux urinaire il est détecté par le cil primaire via ces polycystines. إذا كان فما mutation فما élévation du calcium intracellulaire. Donc en cas de polykystose فما une mutation في الهيدومازوز. واضح. Donc diminution du calcium et augmentation de l'AMP cyclique. C'est le phénomène de B. Les éléments d'orientation diagnostique تاو. كيفاش نتوما تقولوا كيفاش تنجموا تعرفوا باسيون عنده بوليكيستوز؟ طب نمشيو للباسيون تاعنا. كيفاش نتوما عرفتوا قلتوا لي بوليكيستوز؟ antécédents familiaux. فعنده كونتاكت لامبير. عنده hématurie. عنده HTA, insuffisance rénale. عنده une perte de sel تتسمى ou l'insuffisance rénale. هذوما الكل ce sont des éléments d'orientation de polykystose rénale. Donc histoire familiale كما قلتوا تاع نشوفوهم في الليكو هذاك سي l'examen de référence هذاك اللي باش يفا confirmer le diagnostic. مش on suspecte, on confirme le diagnostic de l'échographie rénale. C'est une transmission autosomique dominante. Donc, pour le patient on suspecte polykystose, voilà, on confirme polykystose, il faut faire l'arbre généalogique. Ou il faut faire dépistage عند les patients suspects, عند les patients à risque. Il faut faire dépistage. Par quoi dépistage? Dépistage. باش؟ شقلت لي؟ dépistage par شنو؟ احنا dépistage de polykystose tout simplement باش بالليكو هي احنا نلوجوا على polykystose كيفاش نطلع polykystose. mutation directe c'est trop sophistiqué بالحق c'est trop sophistiqué باش نقعدوا نلوجوا على mutation directe. من c'est pas un élément de dépistage. نتوما ما نعرفش قريتوا في الابيديميو والميدكوم اش معناها élément de dépistage ولا ما قريتوش. élément de dépistage لازم يكونوا ماهوش coûteux ولازم يكونوا accessible ولازم يكون c'est un dépistage ماهوش حاجه dépistage on dépiste مش نقوموا on dépiste par l'étude génétique نتاع ما نعرفش انت شنو الجين الPKD1 PKD2. donc c'est l'échographie rénale سهل ماهي باهي. Pour notre patient, son père il est décédé à l'âge de 52 ans كما قلنا par IRC secondaire ou polykystose. عنده زاد une sœur suivie pour HTA secondaire à une polykystose. Sa grand-mère paternelle décédée à l'âge de 40 ans. Pas de dépistage dans la famille. ما عملوش dépistage dans la famille هذيا. Donc عندهم PKD1 كما قلتوا نتوما. هذايا كل عملناه. Les circonstances de découverte تاو هذايا جاي pour hématurie ou lombalgie. Quelles sont les autres circonstances de découverte de polykystose? عطوني circonstances كيفاه؟ polype colique néphrétique oui ينجم يطلع عنده ديليتياز يعمل des coliques néphrétiques. infection urinaire
répétition. هو rarement راهم les kystes hépatiques يكونوا symptomatiques. Plus fréquemment, les kystes hépatiques sont asymptomatiques. Rarement, باش يعطيوك إكتار والكل. La circonstance de découverte la plus fréquente de polykystose, c'est le dépistage familial. Une famille de polykystose معروفة, une famille de polykystose خاطر autosomique dominante راه. Plusieurs nombres de familles يبداو عندهم البوليكيستوز. يمشيو يعملوا dépistage. دوب ما يوصلوا l'âge d'adolescent adulte خاطر ما نعملوش dépistage عند les sujets inférieurs à 15 ans. هذيك معروفة. دونك بعد تعرفوا علاش ما نعملوش inférieur à 15 ans ما نعملوش dépistage. نعملو supérieur à 15 ans نبداو نعملو في الديبيستاج وقتها نفيقوا عنده une polykystose rénale والا يعمل bilan de routine يطلع عنده insuffisance rénale. Devant toute insuffisance rénale احنا باش نعملو échographie rénale باش نلقاو عنده polykystose. B. Pour notre patient, circonstance de découverte, c'est كما قلنا l'embalgie avec hématurie macroscopique. 350 de créate, 23 d'urée, l'acide urique urinaire 560, hémoglobine à 12,5, urinaire بعد كتطلع عرقت بعد كتطلع عرقت عاودوا بيلون اخر يلقاو كيما هكا. ما هو هذاك بيلون ديورجونس هكا ولا تحسن مش لاباس عليه عاد 350 دو كريات لاباس عليه كان اللي يدوروا الكل 350 دو كريات باهي برشا باهي. Donc, toujours il a l'insuffisance rénale. Toujours il a l'insuffisance rénale. كانت صحيح 300 ولا ما نعرفش 320 لقيناها 350 وديما فما اللي لابو. Toujours il a l'hyperuricémie. صحيح كانت 700 توا 560 c'est une hyperuricémie هكا ولا هذوما دي سيني تلقاهم في البوليكيستوز. ديما يتسمى عنده بوليغلوبولي راهو 350 ميكرومول par litre. إذا كان نحسبوها insuffisance rénale chronique elle doit être associée à une anémie هكا ولا هذايا عنده 12,5 تتسمى pour le cas d'insuffisance rénale chronique c'est une polyglobulie. 12,5 de créate d'hémoglobine pour 350 micromoles de créate c'est une polyglobulie. 350 micromoles de créate إذا كان patient insuffisance rénale chronique يلزم عنده anémie. هذا لا ما عندوش anémie من اللي لقينا 17 ولا ما نعرفش 15 وتوا 12,5 toujours عنده tendance للبوليغلوبولي. Natriurèse حتى 55 c'est élevé. Donc toujours عندنا insuffisance rénale, polyglobulie, hyperuricémie et natriurèse élevée. Et donc des éléments en faveur de polykystose rénale. B. Et donc les reins, on a déjà شفتوهم في l'échographie avec les kystes هذوكم en noir. Donc des gros reins déformés avec des kystes multiples. ونجمو نلقاو des kystes hépatiques. هنا des kystes hépatiques. وينهم البيض؟ لا les kystes كحل. اللي تراه أكحل هذاك كيست. الأبيض ماهوش كيست تراه. الأبيض ce sont des vaisseaux وإلا des calcifications. الكيست تراهم سي إدريك الكيست. تراهم كان كحل. لا سي إدريك تراهم نوار. tout ce qui est أبيض اللي قلت عليه أنت ce sont des vaisseaux هذوك ماهمش des kystes. باهي توا أعطيني les critères de Pey اللي هما critères diagnostiques échographiques de polykystose. هو généralement باش نلقاو هال1 و2 اللي يحكيو عليهم دي كيست باش نلقاو en grappe de raisin des kystes innombrables plusieurs des milliers de kystes هكا ولا اما quand même فما une définition تتسمى échographique des polykystoses rénales. قولوهم باين سهل نبدا اني نقول لكم الاج وانتم تقولوا لي قداش يلزم عندهم الكيست entre 15 مريقل entre 15 et 39 ans. Comment on doit confirmer le diagnostic de polykystose chez les patients âgés entre 15 et 39 ans? Il faut avoir supérieur à 3 kystes unis ou bilatérales. وإذا كان يبدأ عمره inférieur à 15 ans, entre 15 et 39 ans, ou عنده inférieur ou égal à un seul kyste, on élimine la polykystose. Il n'a pas de polykystose. Ou il ne va pas développer une polykystose.
فهمت حتى كي يبدا عمره 16 ans 18 ans وتلقى عنده un seul kyste il va pas développer une polykystose. C'est un diagnostic ce sont des éléments d'élimination. يلزم à un certain âge يطلع عنده supérieur ou égal à 3 kystes par unis ou bilatéral. Entre 40 et 60 ans 40 et 59 ans قداش يلزم عندنا من كيست؟ les 2 كيست dans chaque rang. انت خلطت خاطر في التابلو وين التابلو مقسمينهم لا مش ancien ou nouveau مقسمينهم حاطين 25 29 ans 15 29 ans و 30 و 39 ans سي لا ميم واحد راهو سي لا ميم كيف ما فهمتش علاش مقسمينهم على زوز هكاك اما هما هذوكم هما entre 15 et 39 ans فهمت supérieur à 3 kystes par an ou la uni ou bilatérale c'est polykystose rénale inférieur ou égal à 1 kyste par an ou la unilatérale on élimine c'est un diagnostic c'est un critère d'exclusion كما قلنا entre 40 et 59 ans إذا كان عندنا supérieur ou égal à 2 kystes dans chaque rein, c'est une polykystose. Inférieur ou égal à 2 kystes, c'est pas une polykystose. Je m'en ai exclusion, il ne va pas développer une polykystose. Supérieur à 60 ans, إذا كان عنده supérieur à 4 kystes par rein. إذا كان عنده حتى 3 kystes ولا عنده حتى 4 كيست ما يسمىش بوليكيستوز راهو supérieur à 60 ans فما دي كيست سينيل دي كيست يطلعوا هكاكا افيك لاج سامبل ما فيهم حتى شيء يلزم عنده supérieur ايغال 4 كيست باغ an باهي هذوما تشدوهم خاطر دي كريتير هكا يتشدوا دي ديفلوبمون بروغريسيف دي كيست كيما ترى افيك لاج بشويه يبداو النومبر دو كيست يزيد يولي اون غراب دو ريزان في الاخر ريتو كيفاش تبدا من الاول وكيفاش تبدا مثلا على دو 50 طون يمشي ويزيد ديما الفينومين يمشي ويزيد وان سارتان مومون يولي يعمل انسوفيزونس رينال كرونيك مش ديما راهو مش معناها بوليكيستوز معناها انسوفيزونس رينال بوليكيستوز ينجم يقعد بال10 20 سنه ما عندوش انسوفيزونس رينال عنده اون بوليكيستوز الديفلوبمون الاول لاش دي ا ومن بعد ينجم il se complique بالانسوفيزونس رينال c'est une complication de polykystose l'insuffisance rénale واضح هذا الاسبي ماكروسكوبيك ديجا بكري شفتوه تاي اوغمونتي يوصل ل 25 سنتيمتر راهو دي كيلو التاي دو ران يولي دي البوا دو ران ينجم يوصل او نيفو دي لامب يهبط اللوطه على الاخر معناها تري غرو ران الكونتور الي ايريغولير capsule elle est épaisse adhérente هذه هي polykystose macroscopique كيفاش تحلوا نقول لكم على circonstances de découverte الكل soit manifestation rénale HTA j'ai patient il consulte pour HTA pour céphalée ou pour bourdonnement d'oreille hypertension hypertension artérielle إذا كان sujet jeune يعمل hypertension artérielle يلزمنا نexplore le rein هكا ولا في l'échographie rénale تنجم تلقى polykystose والا gros rein bilatéral le contact lombaire c'est un كيف circonstances de découverte هما le contact lombaire ou la douleur de pesanteur ولا hématurie macroscopique aussi colique néphrétique قلتوها déjà ولا l'insuffisance rénale bilan fortuitement يعمل fonction rénale يلقى insuffisance rénale ولا lors d'une enquête familiale هذيك la plus fréquente هي lors de l'enquête familiale وإلا manifestation ou la complication extra-rénale. شنو هما les manifestations extra-rénales؟ نبداو باللي manifestations extra-rénales وبعد نشوفوا les complications. شنو هما les manifestations extra-rénales اللي تعرفوهم polykystose rénale؟ kyste extra-rénal. kyste hépatique ولا مش hépatique splénique اوفاريان كل ينجموا نيمبورت كل بلاصه يطلع فيها كيست ايش عنا فيه هذا كيست في بلاصه اخرى شنو diverticuloscolique c'est fréquent راه diverticuloscolique وهذوما ce sont des associations sans physiopathologie هكا واضحه وكلير pourquoi le patient البوليكيستوز عندهم association fréquente avec le ce sont des associations هكا diverticuloscolique
hernie ombilicale ou inguinale, anévrisme surtout cérébral, on a joué en cause de coronaire, mais surtout cérébral, prolapsus de la valve mitrale surtout, c'est anomalie valvulaire le col, mais surtout c'est la prolapsus de la valve mitrale, polykystose. Anévrisme de l'aorte ou anévrisme cérébral de l'aorte coronarienne. هما كلهم ينجموا يصيروا. باهي؟ باش نشوفوا نسينا شي حاجة. سي فريكون هذوما يلزموا il faut les chercher راه. مش كلهم il faut les chercher. فما حاجات انت والسيني كلينيك. Les kystes hépatiques كما قلنا plus de 80% des patients عندهم kyste hépatique associé. باهي؟ Surtout chez les femmes. وينجموا se compliquent. فما des kystes هذوما arachnoïdiens. نجموا نلقاو des kystes arachnoïdiens, des kystes pancréatiques, des kystes ovariens, des kystes في أي بلاصة des kystes. Prolapsus de la valve mitrale déjà قلناها. Diverticulose colique ou les hernies. Anévrisme intracrânien, c'est pas fréquent, mais c'est trop fréquent par rapport à la population générale. 4 fois plus de la population générale polykystose يعملوا anévrisme cérébral والcomplication تنجم تصير شنو هذوما مش complication hémorragie cérébrale avec rupture d'anévrisme هذوما اللي نقولوا فيهم ماهمش des complications هذوما des manifestations extra-rénales associées au polykystose rénale توا les complications شنو هما extra-rénales كما قلنا anévrisme intracrânien il peut se rompre هكا ولا نجم زاد باهي هذوما الكل قلناهم تنجم تعمل صحيح ديفيرتيكولوز كوليك تنجم تعطيك ديفيرتيكوليت هرني تنجم تولي اترانغلي كيما قلت لكم لاتانت هيباتيك راهم والبوليكيستوز هيباتيك généralement elle est asymptomatique فما hépatomégalie énorme mais elle est asymptomatique فهمت ما تلقاش الاكتئاب وتلقى معناها c'est pas fréquent. Chez notre patient, la recherche d'anévrisme cérébral elle est indiquée ولا احنا on cherche pas des systématiques كل واحد عنده بوليكيستوز نمشيو نعملوا سكانير ونلوجوا على ديفيرتيكولوز انت ولا سيني هذايا 42 ans قلنا ايه انت قلت انديكي خاطر هو عنده يطلع عنده خاطر عنده 16 تونسيون يطلع شي عنده انيفريزم il va se rendre صحيح هذا الارغيومون اللي هو صحيح خاطر عنده في لافامي برشا اللي ماتوا انا جون ينجم يكونوا ماتوا par rupture d'anévrisme cérébral donc parmi les indications de recherche d'anévrisme cérébral il y a antécédents familiaux de mort subite par exemple ولا de décès à un âge jeune موجودة أي وإلا عنده des céphalées intenses il est symptomatique عنده des céphalées يزلنا on cherche l'anévrisme cérébral pour voir pour le suivre pour le suivre خاطر l'anévrisme cérébral il peut se rompre à n'importe quel moment on va le chercher on va le suivre on fait un traitement on fait un traitement chirurgical donc oui sa grand-mère est décédée à un âge précoce اصلا sa grand-mère est décédée à l'âge de 40 ans حسب ما سمعت حسب ما تذكرت donc âge jeune بالحق واحد il معناها il est décédé à un âge de 40 ans il faut chercher le rupture d'anévrisme ولا حاجه خاطر البوليكيستوز راهي ما تقتلش انا jeune شنو مثلا ولي يسعى يعملوا اي ار سي ترمين à l'âge de 50 ans ou l'insuffisance rénale من الاغلبيه ما يموتوش باليرسي هما l'insuffisance rénale chronique ما يموتوش بالinsuffisance rénale chronique يموتوا بالكومبليكاسيون كارديوفاسكولير خاطر l'insuffisance rénale chronique كان يقعد مريض مثلا تيرمينال ويصفي على روحه يقعد يصفي حتى بال 25 ans donc dépistage اذا كان عندنا dépistage تو نشوفوا باش زاد moyen de dépistage de هذا l'anévrisme cérébral شنو
اذا كان عندنا antécédent de rupture ولا اذا كان بروفيسيون ا ريسك. شنو هو بروفيسيون ا ريسك؟ واحد يخدم بيلوت باغ اكزومبل، ولا واحد يخدم في اعماق البحار، فما ريسك دو ديبرتونسيون ولا دونك ريسك دو روبتور دانيفريزم. هذايا كيلكو سوا عنده antécédent familiaux ولا ما عندوش، عنده بوليكيستوز، يلزمنا اون شيرش لانيفريزم سيريبرال. سي اون بروفيسيون ا ريسك تتسمى. ولا اذا كان باش يعمل شيرورجي لوفت لازمنا نلوجوا انيفريزم سيريبرال. والا كما قلت لكم واحد il est symptomatique عنده دي céphalées inhabituelles il faut chercher l'anévrisme زاد cérébral. معناها مش n'importe quel polykystose نعملوا لها recherche de l'anévrisme cérébral، اما فما des patients qu'il faut chercher، il faut dépister. par quel moyen on dépiste ça؟ ليكو ما يوريناش سيريبرال، ليكو حتى شيء ما توريك في الراس، ليكو قويه الباس دو كران تاعنا ما تطلعش ليكو فيه. لونجو سكانير هذاش تردو تيرمينال سي بون تاهو جاك 350 دو كريات تقول له هيا امشي للدياليز. خاطر اونجيو سكانير سي اون انجيكسيون برودوي دو كونتراست، وحنا 350 دو كريات لانجيكسيون دو برودوي دو كونتراست كاين توا عنده 350 دو كريات pour ce patient. sans injection ما يوريكش المشكل. انجو IRM اذا كان عنده insuffisance rénale c'est une انجو IRM باش توريك l'anevrisme. اذا كان polykystose sans insuffisance rénale نعملوا انجيو سكانير ما يسالش avec injection de produit de contraste. خاطر l'angiو السكانير sans injection ما توريكش malformation cérébrale، ما توريها لكش vasculaire، توريك كما فما هيماتوم ولا فما اكسترافازاسيون سانغين ولا فما حاجه. اما باش تشوف malformation vasculaire يلزمك انجكسيون برودوي دو كونتراست. واضحه؟ pour ce patient عملنا هذا الكل. دونك بوليغلوبولي هذا شديتوه، بوليغلوبولي والهيبروريسيمي كل شيء. باهي بروتينوري ما حكيناش عليها. بروتينوري كيف اني في البوليكيستوز؟ البوليكيستوز كما قلنا انيسي هكا ولا بروتينوري parfois 3 grammes rarement exceptionnellement 3 grammes اللي يحكيو عليها هذه. c'est une protéinurie faible d'ordre tubulaire. 1 gramme 2 grammes maximum هذيك هي البروتينوري de polykystose rénale. c'est une protéinurie faible d'ordre tubulaire. نلقاو لي ماتوري واللوكوسيتوري اسيبتيك خاطرها انيسي. لي زانيسي الكل نلقاو لوكوسيتوري اسيبتيك دونك سي نورمال. باهي لي كومبليكاسيون رينال توا لي كومبليكاسيون شنو هما لي كومبليكاسيون؟ قولوا لي نتوما. باهي انسوفيزونس رينال كرونيك، انفيكسيون شنو urinaire والا انفيكسيون انتراكيستيك بخلاف urinaire هذيك في لي فوا urinaire، والا زاد في وسط الكيست نجمو نعملوا انفيكسيون ولا ايغوبتور ولا ايموراجي انتراكيستيك. ليتياس خاطر دو ستاز خاطر يعمل ستاز اي دي هذوما برينسيبالمون. شنو غينال؟ باهي هذا نكملوا نشوفوا شنو هو الغينال الناقصين. دونك ينجم يعمل ايماتوري ماكروسكوبيك، اي بوليكيستوز ينجم يعمل لك ايماتوري ماكروسكوبيك حتى من غير روبتور دي كيست. لاشتيا بوليكيستوز الكومبليكاسيون تاعها ديما لاشتيا على خاطر فما سكريسيون دورينين، خاطر فما باغ فينومين ديسكيمي، على خاطر لي بوليكيستوز كومبريسيون صحيح فما اون كومبريسيون اسكيمي دونك ستيمول لي رينين وتنجم تعمل في هيبرتونسيون ارتيريال. l'HTA on peut pas la prévenir اما on peut la traiter وكهو on peut la traiter. تو احنا كيف فهمنا الفيزيوبات نتاعها نجمو نعرفوا التريتمون شنو. خاطر فما بليزيور تريتمون انتي هيبرتونسور. حسب رايكم هذه شنو هي التريتمون نتاعها؟ اي سي ولا افا 2 خاطر سي الغنين هو الكورس. ينجم يعمل ايغا زاد اوبستركتيف والا فونكسيونيل. باركوا فونكسيونيل؟ اذا كان باسيون عنده بوليكيستوز تعطيه ريجيم سون سيل والا تعطيه diurétique tu vas le dépléter tu vas le sécher وهي باثولوجي باغ بيرت دو سيل. دونك ما يلزمش ياكل سون سيل وما يلزمش ما يشربش الماء، يلزمو بواسون ابوندون ريجيم نورمو سالي
contre-indication aux diurétiques. واضحة. Polykystose, c'est une contre-indication aux diurétiques. Le patient, il va se déshydrater. Il y a une liaison fonctionnelle par déshydratation. L'ITIAS, déjà, l'infection urinaire, l'IRC, ou enfin, des facteurs aggravants, qui m'appellent régime sans sel, ou les diurétiques, ou l'infection urinaire, ou l'infrakystique, l'obstacle, n'importe quel médicament néphrotoxique, qui m'appelle un petit produit de contraste iodé, il n'a jamais il s'aggrave. C'est un facteur aggravant. Avec Alèche, il ne faut pas le donner. Le noir, hémorragie intracystique. Hémorragie intracystique. L'hémorragie, ما عادش بيضاء ولا ما عادش noir. فما du sang ولا. Tout ce qui est sang, c'est blanc. كما قلنا. Tout ce qui est vaisseau, sang, يبدا ابيض. Donc, احنا généralement الكيس باش تلقاه اكح تلقى فيه كتل ابيض. C'est une hémorragie intracystique. ما قليل ما فماش calcification intracystique. C'est l'hémorragie ou l'infection intracystique. باهي. ولا infection intracystique. شو الفرق infection urinaire ou intracystique? C'est le même tableau que sauf في l'infection intracystique le CBU باش يجيك négatif ou l'infection urinaire le CBU باش يجيك positif. اما c'est le même tableau clinique. Infection c'est fièvre, lombalgie, hyperleucocytose, CRP élevé, syndrome inflammatoire biologique. تعمل ECBU تلقاه négatif, c'est une infection intracystique. تعمل ECBU تلقاه positif, c'est une PNA, c'est une infection urinaire. وليماجري زاد تورينا بالكدا. ليماجري باش توريك l'infection intracystique. Scanner يوريك une infection au niveau des kystes. Mais pour ce patient, il a présenté une fièvre chiffrée à 38,5 avec douleur lombaire et hématurie macroscopique. Leucocyte à 25, hématie à 35 ou عنده VGN à l'examen direct. Donc, il a une PNA, أكثر منها infection urinaire, une pyélonéphrite aiguë. Il a une fièvre et douleur lombaire. Donc, il a une PNA. توا نوصلوا للتريتمون قريب كملنا في ساعة وصلنا. نوصلوا للتريتمون توا. فما دي ميزور hygiéno-diététiques اللي كما قلنا régime sans sel c'est contre-indiqué. يلزمو régime normosalé. Sauf le patient اللي يعمل hypertension artérielle. وقتها نوليو نعملو régime semi-salé voire hyposodé. خاطر l'HTA quand même favorisé par le régime normosalé. أما إذا كان ما عندوش une HTA, le régime il est normosalé. Boisson abondant, il faut boire beaucoup d'eau. خاطر فما une perte de sel ou perte d'eau. Du reste très élevé في polykystose. باهي éviter l'activité physique violente خاطر les kystes ساعات تمسهم راهو لهنا معناها c'est tellement ils sont gros نجم c'est palpable. Boisson abondant كما قلنا. Traitement de l'HTA déjà قلناه c'est l'IEC ou la LARA2. Diurétique c'est contre-indiqué déjà قلناها. Il faut traiter toute infection urinaire. Pour ce patient on traite ديما par des antibiotiques ينجموا يعملوا diffusion intracystique. Surtout ces céphalosporines de 3e génération يعملوا diffusion, Bactrim ou la fluoroquinolone, هذوما اللي نستعملوهم si on a une infection intracystique. Il faut éviter bien sûr les antibiotiques néphrotoxiques. Ou les ANS, il faut les contre-indiquer, mais je les éviter. Pas d'ANS, c'est contre-indiqué les ANS. Hatta des douleurs, il a généralement dit, mais des douleurs de pesanteur. Tati, antalgique, mais ANS, c'est contre-indiqué. L'hématurie, c'est l'hématurie macroscopique, le traitement c'est le repos, boisson abondant. L'ilithiase, c'est le boisson abondant. إذا كان يعمل أنيمي انساها هذيك انا نعرفش علاش مكتوبه انساها ريت كان ترانسفيزيون من هذا الكل احسب روحك ما ريتهاش احسب روحك ما ريتهاش الترانسفيزيون شد الاخر الكل وانساها الترانسفيزيون ديجا قلنا هذا الكل ترانسبلانتاسيون بيان سور ودياليز هذاك اذا كان يوصل انسوفيزونس رينال كرونيك تيرمينال دونك نجمو نعملوا له اون ترانسبلانتاسيون كيما الناس الكل اما ساعات نحيو نعملوا نيفريكتومي قبل الترانسبلانتاسيون خاطر تيلمون لي غان سون غرو
ما تلقاش وين تحط لو غريفون. دونك معناها parmi les indications de néphrectomie pré-transplantation فما البوليكيستوز. باهي شنو اخر؟ هذوما لي نوفيل سيبل ثيرابوتيك مش لازم هذوما حاجات جدد برشا. باهي يعطيكم الصحة.